ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 17 апрели соли 2025 навор кардам баъри шумо. аз 175,000 сомонӣ хона ҳаст то 250,000 бардоро. навор хуб мегзара, мутмаъинам ки ба шумо маъқул мешавад. бардор ба миннато як донаи лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. барои рекламаи хона, мошини, замини хид чизе ки ҳаст, молу маҳсулот метавонед ки дар рақамҳои ватсапи мо муроҷиат намоед. бардоро дар наворҳои оянда мегирам, эълонш мекунам. тамошо кунед навори имрӯзаро. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд бошад, агар омада ба Ҷӯзистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷӯзистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори Ҷӯзистон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. эълони якмон чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ қарор дорад. ҷамоати Фрунзия, деҳаи Янги Турмуш. бардоро деҳаи Янги Турмуш иборат аз 7 сотиқ ва 2 дархона 175,000 мега. бардоро хеле нарх наво, хеле сестаини бовар кунед, айни ҳол дига ягон ҷода намеёбед. рақамҳои русӣ ва ҳам ватсапи якара мондагиам метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед. ҳамон муҳоҷиратхонам ҳаста. бардоро ду хонаи калон дорад. бардоро ремонтҳои хона ба ҳисоби миёнай. дар наздикиш мактабам ҳастай, мағозаам ҳаст, масҷид уртаракда. бардоро хулас ҳақ ҳамсои зиндаги кисен а ҳисоби обу свет проблема нест мега. ина марҳамат документҳо 100%, рақамҳои ватсап ва ҳам русияка охириш 2304. касе ки дар шаҳри Русия аст метавонед ки дар рақамҳои русиш занг бизанед. касе ки дар ватан аст, бардоро ҳам ватсап ва ҳам дастиш метавонед ки муроҷиат кунед. мегзарем ба эълони дуюмон. подписчикои канали Савдо ТВ, эълона гӯш кунед, нагзоронед хоҳишаи ҳаматон. имрӯз 17 апрелай фурӯши гибки камен, ноҳияи Ёвон, деҳаи Оби Мукӣ, 1 метри квадратиш 70 сомонай. боз маълумоти пурраша видеоша мондагием, шумо тамошо кунед, роҳат мекунед. аках чӣ хел хуш мефаҳмонатона. ҳамада дар кора чӣ 1 метри квадрати 70 сомонӣ, 400 грамм клейда 1 метри квадрати метан мақсад. рақами ватсапда худтон муроҷиат кунед. ноҳияи Ёвон боша, агар то сентра дастафкаш бепулай. хуб камта дуртар боша, бо мақсад бо маслиҳат. мега ки мо шогирдам қабул мекунем. кадоме ки ҳавасманд ҳастед, марамат акақати чахчах кунем. бача азиз, навора тамошо кунед. ассалому алайкум. намо гипки камен мерорем. намо гипки камен айқола. намо пемет ваисия. нет. ира айқола меброя 1 метр дарозиш, 60 сантиметр паҳниш. حساب نه این سیاه این کارش نه نه برودگی هم چه خیلی که همون صاحب خانه چه خیلی که زرکت نکنه همون خیلی بروده میتیم. رنگو لوبای رنگ ما تغییر میکنه میتیم. مثلا اینه رنگی نگاه کنه، اینه این رنگ، این دیگه رنگ بود یا من زرد نیست، سفید 15% زرد درمالش کرده. اینه بود سیاه و سیاه. اینه یه رنگ نمو چی خیلی که مخونه همو خیلی وی برکنه. اینه ای سفید چیزاش سرخ و سیاه. نم خیلی برآوردگی
نه خیلی نه گیپی کم نمیشویم کر خیر قطع میشوی یا کم خیر میشوی شلنگ قطع میشوی چه خیلی که باشه هم یگان داغ باید داشته باشه میره و این آلو در نمیگیره او ده توپ توزا میشه و این یگان سنگ پنگش نمیرزه این سنگش قطع شکاترکه قطع چپا کده بگیری و یک گیپی کامن همون شکاترکه قطع میره و ایره چیزت بسیار سخت میقبه بسیار مستحکم میشه حاضر ما یگون لوی میشکیم نگاه کنیم خون شاید شوین این لوی از زمین گرفتیم اینه میشکیم حاضر این همونجا میشکیم نگاه کنیم اینه خیلی همون میگیریم اینه میشویم نگاه کنیم که خیلی توپ تازه بو میشوه اینجا چنگ و خوک و لبایش برسم شوشتم ممکن بوده انا بچم انا این دهنی دروازه انا تا خونه میدروی اوی نکلیکا سنی زمینوی ارنده داره خلقانه این زبوری تنی همسویا اون زبوری پوشتنی زبوری نیا همسویا گفته میکنیم و ایسی خونه میسوزه که انا این سیمین بلوکای زیوتی انا قوم انا شغال انا سیمینتوی موندگی قطیرون با سیمین بلوکات انا ایتا دیولو بانگن این دیولی سینی راه اون جای دروازه انا توالت پولی تیاره بلوش مخم کردن در کار انا درون توالت انا خرکای آوردگی هم کوی دویه انا باشم درون دوستان این زمین قرار دارد در شهر وحدت 110,000 سومانی نرخی همین زمین افتیسان 14 ساتیقه رقم روسی با هم واتساپش مرامت زنگ بزن کده +7 999 856 0388 واتساپ که با هم دستی علاقه به شما معلوم خیلی ایجاد فقط اوستا مدروری یک خانه میکنی مرامت بردار 110,000 افتیسای کسی خیلی دور حقیقی ای پیش استانسیا میگه 5 کیلومتر دور با 4 میلیون میگذاریم خانه فروشی در ناحیه دنقره دهی شهبور جماعت اسمت شریف دوستان نرخی خانه رفتستن 220,000 سومانی آبشی 2 در خانه دارد و 8 ساتیق دیگر زمین دوستان مرحمت رقم ها شماندگیم 987 09 91 05 دوستان تلفن دستی و +7 930 946 94 09 انایده باشد هم روسی و هم واتساپ سیم کوچه 2 کمناتا 6 بسی 5 بسی کلدار با ورانتش میگه خانه با کرپیچی لویی بانیا انجام خانه علاوه خانه آقل خانه دارد زبور هم گرفتگی بردارو نکی پوگیزه تمام یعنی که پره تمام نیسته زبورش این مرحمت کسی خیلی دور حقی است آب سویچ پرابلم نیسته داکومنتوش باشد 100%. مکتب یک 20 مینوته روهای بردارو آبشی 200 متر راه از راهی کلان هم رازیچه فرق میکنه بردارو خیلی درختی میوادی اندام داره چخی که به شما معلومه همه یک دستم در کارشیده برای میفروشش 220,000 نرخی خونه رفته است 2 در خونه 8 ساتیق
намарҳамат ки шер бачаҳо касе харидори ҳақиқӣ аз номи канали мо занг бизанен. рафта як аз наздик бибинед. Агар маъқултон шава бо ягон чи муомила мекунад хаттон. ҳолати хона ҳамин састаянш ҳамин хел. дӯстон, мисли ҳамин инсон агар ки хона дошта бошен ё ки мошин ё ки замин фарқ надора, метавонед дар рақамҳои аввале ки дар навор мондагим муроҷиат кунем. Мисли ҳамин инсон мегирем, эълонш мекунем. дар масъалаи лайк ва подписатсия шудан умуман бепарвогӣ накунед шербачаҳо. дастгирии шумо ҳамвақт пешравии кори мо мешавад. ман аз ин миннатдорам ки дастгирӣ кардастаи шумо моро. ба эълони панҷам мегзарем шербачаҳо. имрӯз хонаҳои арзон. як тайга квартира фурӯшид дар Ваҳдат ки иборат аз 3 комната дар якум ошёна 53 метри квадратӣ дорад. дӯстон, ҳолаш састаянш бад нестай. 250,000 нархи ҳамин квартира гуфтесам дар якум ошёна. рақамо ба плюс 990 114 41 00 78 ватсап яка ва ҳамдастӣ. ремонти хона бад нест. ҳолати састаянш хуб. аз бозор 1 километр болотар ҳамин квартира дар якум ошона ҷойгир аст. кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, баня, яъне ки ё мушкилӣ намешаванд 100%. акада пул дар корай, аз ҳамин сабаб мефурӯшам мега. 250,000 дар Ваҳдат хона. чихе ки камен дар нависон нехитон. 3 комната. занг зада каси харидори ҳақиқӣ яъне. эълони шашам мегзарем дӯстон. квартира фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода дар Эгараи шербачаҳо як комнатаи неки хона покизаи люкскайге. чихе ки дестен иборат аз як комната ва дар шашум ошона 35 метри квадратӣ дар 4 микрорайони ноҳияи Турсунзода. 245,000 нархи квартира меган. рақамо 880 15 35 35 ватсап яка ва ҳамдастӣ марамат акада занг бизанед. ремонтш навай. срочно мефурӯшам мега як комната. ҳаммому ҳоҷатхона ё ҳаста, яъне ки мушкил намешавад дӯстон. кухниям ҳаст. зиндагӣ 100% мегзара. 35 метри квадратӣ. фикри ақидатона дӯстон дар комментария бинависед нашуд ҳамин хона куда нархаш меарза ё ки не. ба эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. квартира фурӯшӣ дар Хуҷанд. ям як комнатаи дар панҷум ошёна обши 40 метри квадратӣ дар 34 микрорайон дӯстон. 250,000 нархи квартира гуфтесам. рақамо 928 48 00 68 ватсап ва ҳамдастӣ. таъмирш бошад бо таъмир дар 34 микрорайонай. масоҳатш обши 40 метри квадратӣ дар панҷум ошёна дӯстон. хулас эълони хуб. як ҳуҷрагай. таъмираш бардоро капиталия. маҳалла назди беморхонаи чашм. маҳал назди беморхонаи чашм, яъне ки глазной дай бардоро уже касе ки дар Хуҷанд боша аллакай мефаҳманд. ҳуҷҷатҳо техпаспорт дора. дига маълумотро тариқи телефон бипарсен акада. ба эълони ҳаштум мегзарем дӯстон. квартира фурӯшӣ дар Норак иборат аз 3 комната дар дуюм ошёна 74 метри квадратӣ. ин эълонам эълони бад нест, эълони хуб. 230,000 сомонӣ нархи 3 комнатагара мега. рақамо 557 60 08 00 ватсап яка ва ҳамдастӣ. на панава ремонташ, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ шербача. қарор дорад дар шаҳри Норак. Дисабур назди боғчаи кӯдакона. мактабам ҳаст, балнисам ҳастай. хулас ҳама чизое ки лозимия шербачаҳо наздикан. занг занякада 230,000 мега. шояд ки бо қатто муомила кунам. 74 метри квадратӣ. ҳамам ҳоҷатхонам дора. ба эълони ноҳум мегзарем дӯстон. эълони ноҳумон чие? беҳад эълони хуб ва арзон, квадраташ калонтар. иборат аз 2 комната дар дуюм ошона дар шаҳри Навай назди роҳи Оҳанда. 200,000 сомонӣ нархи хонара меган. рақамо 901 01 05 90 ватсап яка ва ҳамдастӣ. ремонтш навай бад нест. хулас мебелоша дидестен шербачаҳо. ҳамин мебелош хати мақсад мефурӯшамаш мега.
مرامت کسی که از شهری نو باشه شیربچو میدونیم که از هر نقطه های جمهوری تماشا میکنین خریدار حقیقی هم یک عدد زنگ بزنین 200,000 روپیه سه باز معامله میکنیم. رقم 901010590 واتساپ و هم دستی یکه. باقی مانده معلومات را بپرسین شیروینر از خودی صاحبی خانه. با ایلون دهم میگذاریم. ایلون دهمون چیه؟ کوارتیر فروشی در ناحیه بوجو غفور. عبارت از دو کامناتا. اینه که در 4م اتاج دوستان آبش 53 متر کوادراتی 250,000 نرخ خانه را میگن. رقم 127 99 98 00 واتساپ یکه و هم دستی مرامت که زنگ بزنید. دو خانگاه کروچی با 3 کامناتا تبدیلش دادگی مردارو یا ریمونتی نوای. در نزدیکش مکتب هم هسته، مغازه هم هست، مسجد صدیق عیسی هم هسته. یعنی که برای زندگی کردن 100% قلای. عذاب نمیکشین. مقصد دیگه 53 متر کوادراتی در 4م آشیانه. خریدار حقیر زنگ بزنین رفته از نزدیک ببینیم باز با نصیب و شش ماده یکاسی دیگه ارزان میکنم. شیربچه ها رسیدیم به انجام این برنامه. میدونم که نوار امضا خونه های ارزان تر روزهای دیگر بسیار تر بود. روی مهنت ها فراموش نکنین در کانال ابونه شدن. حتما لایک باید چیزا زیر کنین. برای رکلام کردن میتونید که مراجعه کنین. باقی در پناه خدا تو نوروی آینده. خدای یار مددگارتون پناهتون بخدا شیربچه ها.